Just real quick, I'm so blessed to be here this morning. Paspas lang kaayo nalipay kay kog dako nga naa ko karong adlaw. Amen. The Philippines is very much upon my heart. Ang Pilipinas dako gid kay siya kabahin sa ako ang kasing-kasing. And even though I preached in 38 nations around the world, Nagwali ko sa 38 nation, nagkalain-laing nasod sa tibuok kalibutan. it's always upon my heart to come back to the Philippines. Always gyud kanunay gyud nga ang Pilipinas naa sa akong kasing-kasing. And I know that God has amazing things for you here this morning. Og nagtuo gyud ko nga naa gyud amazing maayong butang ang Ginoo karon sa atoa. Every time I come here, I feel God's heart for you. Sa higayon nga na ako kanunay dinhi ako yung nabati ang gugma ang kasing-kasing sa Ginoo. We pray for great revival in Mindanao. Nagampo mig maayo nga revival dako nga kahimuan dinhi sa Mindanao. That Davao would be a center of the movement of the Holy Spirit. Ang Davao mahimo gid siya nga sentro sa pagpamuhat sa balaang espiritu. And I know that Maranatha Church and Fire School of Ministry Og nagtuo ko nga ang Maranatha Church ug ang Fire School of Ministry are connected for a divine purpose. nagkahiusa gid sila tungod sa divine nga katuyuan. We love the good meetings like we're having this morning, Naganahan mi sa maayo nga serbisyo panagtigom. but we also know that God has bigger purposes. Apa nagtuo mi nga mas labaw pa, mas dako pa gyud ang katuyuan sa Ginoo. That His kingdom would be established in Davao, Nga ang gingharian ma-establish gyud, mapundar gyud dinhi sa Davao. throughout all of Mindanao, Tibuok Mindanao, all the islands of the Philippines, tanan nga mga isla sa Pilipinas. and beyond the Philippines, Og the nations of the labaw pa world. sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Amen. Amen. I have always felt that God has a very beautiful calling upon the Filipino Nagtuo gyud ko people. nga naagyoy maayo nindot nga katuyuan ang Ginoo sa Pilipinas. And I know that there are doors that God has opened to Og you. nagtuo ko nga naay mga pultahan nga gusto ablihan sa Ginoo para kanimo. And when we give our hearts 100% to Him, Kung atong ihatag atong kasing-kasing sa iyaha kinatibuk-an gayod. then He makes a way where there seems to be no Og way. maghimo siya pamaagi nga nagtuo ka nga wala nay pamaagi. As I have taught students for many years now in Bible colleges, Nagtudlo ko sa daghan-daghan nga mga Bible school students. I've always told them, if you go hard after Jesus, Kanunay na ako sila ginaignan nga kung musunod gyud mo sa Ginoo sa kinatibuk-an gayod. then He will open doors that no man can open. Mag-abli gyud siya og mga butang, mga pultahan nga walay tao nga maka-abli or And I believe even this morning, because we've gathered together in the name of Jesus, o karon nga nagkahiusa kita sa pangalan ni Jesus. that this is a very special morning for many of Nga us. nagtuo ko nga special kaayo ni nga adlaw para kanato. With what God's put upon my heart to share today, Sa pulong nga gihatag sa Ginoo sa akong kasing-kasing karong adlaw. I believe it's going to speak directly to some of the purposes in your life. Nagtuo ko nga naagi pipila sa inyo ang istoryahan gyud direkta sa Ginoo sa ilang mga kasing-kasing. I want to share some personal things today too. Naapog ko yung mga personal nga gusto iingon kaninyo karong adlaw. And I really want to encourage you to open your heart to what the O Lord is ako ko saying. ginadasig nga maminaw, madasig gyud mo sa pulong sa Ginoo karong adlaw. Eric said that you're not a disciple until you've made a disciple. Nagingon si Eric nga dili ka disipulo hangtod nga naagi kay laing mga disipulo or mga tinunan. What does that really even mean? Unsa magibot pasabot ni ana? You see, when a disciple makes a disciple, Kung ang usa ka disipulo na asya'y under or disipulo pod kauban niya, it reveals that they really know who Jesus is and why they're here. Gid kini nga mao gina ang kinatibuk-an nga katuyuan sa Ginoo. There are many people that come to church every week, Naay mga tao nga nagasimba sila kada semana. and it's very important that you're here every week if you can be here. Importante kaayo nga naagid mo kada semana, importante nga naa mo. But many people just come to receive and to hear. Apan daghan kay mga tao nga moadto lang para makadawat ug makapaminaw lang. But their walk with God stops there. Pero ang ilang pagpamuhat, ang ilang lakaw sa Ginoo And they, dagha lang tama. and they never really walk in their purpose for why the Lord has Pero saved wala them. gid sila naglakaw sa katuyuan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. I say this many places oftentimes. Nag-ingon ko sa maski asa nga lugar. We have one life to live and that's it. Naalang kita isa ka kinabuhi og mao lang gyud kana. I'm 56 years old. 56 years old na ko. I have 8 grandchildren. Na ako'y 8 ka apo. I have 3 grown daughters. Na ako'y 3 ka mga anak nga babae. I'm not very old, understand that. Dili ko ing anak katigulang.
But I'm not very young anymore either. Pero dili pud ko ing ana kabatanon. In 56 years, I'll be 112. Mahimo na siyang mauna na yang edad. Now, I want you to understand what I'm getting at this morning. So nganong ako man ang giingon karong adlaw sa inyo ha. 56 years went by very quickly. 56 pas ra kay nga molabay. In my mind, I'm still a little boy playing baseball. Sa akong una-huna murag gamay pa ko nga bata nga nagdula ko og baseball. That seemed like it was just yesterday. Feeling na ako murag kagahapon lang to. But now I find myself at this age, Pero karon akong nakita nga oy naa na day ko ani nga edad. and I count every day as special unto the Lord. Unya ako kay nang ginaihap nga kani pinasahi gyud og special gyud nga adlaw para sa Ginoo. I realize why I'm here, my friend. Akong na-realize nga nganong naa ako karon. The book of Matthew in chapter 28 speaks of the Great Commission. Nagingon ang Matthew 28 sa maayong pagkomisyon or tawag sa Ginoo. That God has called us to make disciples of the nations. Nga gitawag ta sa Ginoo para maghimo tag mga disciple sa tibuok kalibutan. Let me be real honest with you this morning. Gusto lang ko mahimong tinuod sa inyo ha karong adlaw. I'm not here because I need a place to preach. Dili lang ko naa karon dinhi kay para tungod lang kay naalang ko'y lugar nga mawalihan. I get many invitations every Daghan kay month. kog mga imbitasyon. But I'm here because I have a heart for the nations. Pero naa ako karon dinhi tungod kay naa ako'y kasing-kasing sa mga The nasod. Apostle Paul said it this way. Nagingon ang si Apostle Paul. I've been bought with a price. Naingon siya nga gipalit na ko nga adunay presyo. In other words, he didn't own his own life. Buot pa sa buot sa laing inistoryahan, dili na siya mo itag-iya sa iyang kinabuhi. As I stand before you this morning here in Davao, Karon nga nagbarog ko sa inyong atubangan dinhi sa Davao. I don't own my own life. Dili na nako tag-iya ang akong kinabuhi. I've been bought with a very, very special Gipalit price. na ko sa bililhon kaayo nga presyo. And that price is the blood of Jesus Ug kana nga Christ. presyo mao na ang dugo ni Hesukristo. Hallelujah. Hallelujah. And I want to say something about the blood of Jesus this O morning. gusto na ko iingon sa inyo ang makabahin sa dugo ni Jesus. The blood of Jesus prophesies into this room this morning. Ang dugo ni Jesus mao nagahatag kanatog propesiya karong adlaw. If you love Jesus Christ, Kung nahigugma ka kay Ginoong Jesus, if you've been saved from your sin, kung ikaw naluwas na gikan sa sala, if the blood of Jesus has washed you clean, ikaw gihinluan na sa dugo na Ginoong Jesus, you've been bought with the same price. ikaw gipalit na usab sa samang presyo. Now, you might not go to 38 nations like I have Kung done. dili man pareho kanako nga nag-adto ko sa 38 nations. You might not stand in a pulpit like I'm doing this morning. Dili man siguro pareho sa ako ang nagwali ko sa inyong atubangan. But your life has eternal value. Pero ang imuhang kinabuhi na ay walay katapusan nga bili. And you've got one opportunity to live for Ug Jesus. naa na lang kay usa ka oportunidad nga magkinabuhi para You've kang got one Jesus. opportunity to reach your friends for Isa Jesus. lang kahigayon para imo tong walihan ang imong mga higala You para have kay one Jesus. opportunity to make a disciple who makes disciples. Naa lang kay isa ka oportunidad para mahimo kang disipulo para sa uban. My heart is that this rings true in us today. Karon ang akong kasing-kasing puno kaayo karong adlaw. We're not promised our next breath. Wala ta kabalo kung unsay atong napabatay gininhawa sunod adlaw. We don't know where we're going to be tomorrow. Wa ta kabalo kung asa ta ugma. But I've got this morning. Pero na ako'y karong adlaw. And as I stand before you today, I want you to hear me. Sa akong pag-atubang karon gusto na ko nga maminaw mo. I'm not here just to preach another message. Dili lang ko gusto nga magwali. I feel the weight of the responsibility from the Lord this morning. Nakita na ko ang gibug-aton og responsibilidad nga gikan sa Ginoo. And as I look into your beautiful Og sa faces, inyo sa akong pagtan-aw sa inyong mga anindot kaayo nga mga nawong. I see the purposes of Jesus alive in you. Nakita na ko ang katuyuan sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. And I want to tell you something this morning. O gusto na ako nga storyahan mo karong adlaw. Through Jesus Christ, Pinaagi ka Ginoong Hesukristo. through the power of the Holy Spirit, Pinaagi sa gahom sa balang espiritu. by the fire of God that burns in our Diha sa hearts, kalayo nga nagdilaab sa atong mga kasing-kasing. there is nothing impossible for the people of God. Walay imposible diha sa mga anak sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Throughout history, God has used people that if you look at them, Tibuok history atong makita nga ang Ginoo nagagamit og mga tao nga kung atong tan-awon a little shepherd boy by the name of David nga pareho sa usa ka magbarantay lang sa karnero sama kang David. becomes the greatest king of Israel's history. Nahimo siya nga grabe kaayo nga hari sa tibuok history or sa Throughout history, God would take the womb of
barren women who couldn't bear children. Sa atong makita sa history nga katong mga gikan sila sa womb nga naay mga inahan nga babaog sila dili sila kaanak. And from barren wombs, he would bring life. Apan kato nga atong gituohan nga mga baog nakaanak sila ug naghatag sila kinabuhi. From the womb of Hannah, he brought the great prophet Samuel. Pinaagi sa womb ni Hana or sa sabaka ni Hana na nabuhi ang isa ka tawo nga naagi. And the Bible says not one word of Samuel ever fell to the ground. Og nag-ingon nga wala gyud isa ka pulo nga nahimong kaawang sa baba ni Hana. The reason Si I'm telling you Samuel. this is this reason. Nganong ako ning giingon sa inyo tungod sa isa ka rason. It doesn't matter where we've come from. Dili isa pa yan kung asa tagikan. It's not important who our parents are. Dili importante kung asa gikan ang atong mga pamilya. It doesn't matter how much money we have. Dili isa pa yan, dili importante kung pila ang kwarta Jesus nga is naata. more than enough for the calling upon your life. Si Jesus sobra pa sa tawag sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Let me preach what I want to preach now. I hope you have 3 hours this morning. Just kidding. I want you to listen to the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11 and verse 1. So atong tan-awon sa unong Korinto, Paul said, follow my example nag-ingon siya dinhi nga sundan ninyo ang akong pagtulunan. as I follow the example of Christ. Sama sa akong pagsunod sa ako ang diha sa King Hesukristo. In other words, live the way that I am living Nag-ingon siya nga pagkinabuhi kamo sa akong pagkinabuhi. because I live the way that Jesus lived. Tungod ka ako nagkinabuhi sama sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Now, many of us know this passage of Scripture. Unya pipila sa ato ang nakabalo ani nga basahon. We can quote it, we've learned it. Pwede na to na siya maistorya, ato na siyang nabaluan. But I want you to feel the weight of what Paul is saying. Pero ato dapat sabton ang gibog aton sa giingon ni Pablo. Live the way that I'm living as the Apostle Paul Pag kinabuhi ka mo, sama sa akong pagkinabuhi, nag-ingon si Pablo. because I'm living the same way that Jesus lived. Tungod kinabuhi ko, sama sa akong pagkinabuhi, diha kang Ginoong Hesus. This is a very deep statement. Kani siya bugat kaayo ni og lalom kaayo ni nga iyang And I believe giingon. the way we understand this is looking into the life of Jesus. Og ato ning makita pinaagi diha sa kahayag ni Ginoong Hesus. Paul's saying, I'm praying like Jesus prayed. Nagingon siya nga nagampo ko sama sa akong sa pagampo ni Hesus. I am moved with compassion for the people like Jesus was moved. Ako nagapamuhat nga adunay gugma sama sa gugma ni Ginoong Hesus. I embrace the heart of the Father like Jesus did. Gagakos gyud ko sa kasing-kasing sa Ginoo sama kang Hesus. He's literally saying that I'm living the same way that my Lord lived. Nagingon siya nga akong nagkinabuhi sama sa akong pagkinabuhi diha sa Ginoo. My heart this morning is that I can say that with Paul. Ako nakaingon ko nga akong kasing-kasing sama sa giingon ni Pablo. There's something that Paul was able to impart to his spiritual children. Na ay isa ka butang si Pablo nga iyahan ning paambit sa iyaha mga espirituhanon nga mga It was more than good disipulo. theology. Dili lang siya ingon nga theology lang siya or sa huna-huna lang. It was more than just knowing how to have church meetings. Dili na siya ingon nga nakabalo ka sa mga panagtigom lang. Paul literally said that I will impart the life of Jesus into you. Aba niingon siya nga gusto nako nga akong iipasa kaninyo ang kinabuhi ni Ginoong Hesus diha kaninyo. And in Galatians chapter 2, he says this, Nagingon siya sa Galatia 2 that I don't even live anymore. It's Jesus that lives in nga me. dili na ako ang nagkinabuhi kundi si Ginoong Hesus na ang nagkinabuhi. In other words, there was a depth of intimacy with Jesus that Paul Od had. pasabot na agi pinasahi nga relasyon si Pablo diha sa Ginoo. It was more than just an anointing and a gift to preach or to speak. Labaw pa ni sa mga dihog lang na musturya siya. Paul is saying that the heart of Jesus motivates everything about me. Nagingon siya nga ang kasing-kasing ni Jesus mo na nakapamotivate sa iya mga ginabuhat. Now I want you to hear me this morning. Gusto na ko makadungog mo karong adlaw. There is a great need in this hour in the Philippines, in America, and around the world. Nay dako kaayo nga gikinahanglan karon usog sa tibuok kalibutan. It is not just to know how to do church effectively. Dili lang ni nga kanang murag mahimo nga epektibo or maayo lang ang simbahan. I love church. I love church meetings. Ganahan kog simbahan, ganahan kog panagtigom. I preach literally 2 or 3 times most every week. Nagawali ko ikaduha or tulo sa isa ka semana. But I want you to hear me now. Gusto na ko nga madunggan ko ninyo I can do karon. all of that and not be intimate with Jesus Pwede na ako Christ. nabuhaton tanan pero wala gyud ko'y suod nga relasyon diha kang Ginoong Hesus. There are great Bible teachers who know theology. Na ay mga
grabe kaayo mga kaayo nga mga theologists. but they don't know the God of great theology. Pero wala gid nila nasabtan ang Ginoo diha sa theology. They don't have a walk with him. Wala gid sila kanang tinuray nga lakaw diha kaniya. So listen to me very carefully. So paminaw mo sa ako It's not enough to know about Jesus. Dili lang hiigo nga nakabalo ka mahitungod kang Jesus. It's not enough to be able to quote the Bible. Dili lang siya igo nga nakabalo ka or mabasa ka It's sa not enough to be Biblia. in church every Sunday. Dili lang siya igo nga mosimba ka kada Domingo. What this generation needs O kung unsa man nagikinahanglan ani nga generation. is people that really know Jesus. Apan gikinahanglan mo ang mga tao nga nakaila gayod kang Jesus. I want to share something personal this morning. Gusto nako mag-share og personal nga butang karong buntaga. I wasn't raised in a strong Christian home. Wala gid ko nagdako nga kanang Kristohanon ang ako ang pamilya. My father was a Roman Catholic, Ang akong papa usa ka Katoliko. and at the age of 3, my father left my mother for my mother's friend. I had a brother that was 4 years old. Na ako'y magulang, lalaki na 4 ka tuig. I had another brother that was 6 months old, Na ako'y isa ka igsoon nga lalaki nga 6 pa ka bulan. and my father left us. Unya gibiyaan mi sa akong papa. As a young kid, I had a hard time with that. Unya katong gamay katungod kay gamay pa ko naglisod gyud ko. I dealt with depression. Akong giatubang ang depresyon. I was anxious, had a lot of anxiety. Kanang mura ko guol kaayo. I would even have to go to a doctor, a psychiatrist for children as a little boy. Unya gamay pa gani ko pero nakaadto na ko og psychologist kanang doktor sa mga naay mga problema sa kaguol. And at the age of 8 years old, something happened that was not very good. Unya katong 8 na ko katuig naay usa ka panghitabo nga dili siya maayo. When I was 8 years old, my father introduced me to marijuana. Katong 8 na ko katuig introduce ako amahan sa ako ang marijuana. He introduced me to pornographic magazines. Unya gigipakigi. Yan akong gitudluan sa kanang mga dili maayo mga laswa nga mga I began to drink hulagway. I began to drink alcohol with Unya my father. nagainom-inom na ko. My youngest brother right now has been in prison for 29 years in the state of Florida. Ang akong manghod 29 na siya nga naa sa prisuhan. My father opened up this world of bondage and darkness to us as little boys. Ang among amahan mo ay nag-abli og isa ka kanang gapos sa dili maayo nga mga butang. My father fell dead at age 51 from drug abuse. Akong papa namatay siya 51 years old tungod sa abuso sa droga. And as a young boy, I got really involved in drugs and perversion and a lot of other things. Isip ko sa kabatan-o nalulong gyud ko ani mga droga o sa mga dili maayo nga mga butang. Bisyo. Oftentimes, I would be so high that I didn't even know where I was. Unya unsahay na ay mga higayon nga lutang kaayo ko. But only by the grace of God do I stand here this morning. Apan grasya ra gyud sa Ginoo nga nagbarog ko sa inyong atubangan karon. When I was in high school, something supernatural happened. Katong high school nako na ay pinasahi nga nahitabo sa akoa. A young boy began to talk to me about Jesus. Nayo sa kabatan-o nga nagstorya siya sa ako about kay Jesus. I thought he was very weird, like in a cult or something. Pagtuon ako nga murag weirdo makinis tanan oy kulto man siguro He ni. would bring a big black Bible to school every day. Unya magdala siya itom nga Biblia kada adlaw. And he would tell me things like, Jesus loves you, Keith Collins. Unya moingon siya sa ako ang gihigugma kapag ayo sa Ginoo Keith Collins. He would tell me that Jesus has a plan for your life. Moingon siya nga si Jesus na ay plano sa imong kinabuhi. I thought he was very strange and very odd. I knew what it was to go to mass as a little kid and stuff like that. Kabalo ko unsa nang hulagway nga moadto kog simbahan kanang mga ingana kabalo siya. But it was never about a personal walk with God. Pero dili ni siya matungod kay na ako'y personal nga kasinatian diha sa Ginoo. And he began to speak to me about how Jesus really loved me, Keith, Unya, pero personally. iya gyud kong istoryahan nga kung unsa gyud ko paghigugma sa Ginoo. He made a deal with me one day. Isa ka adlaw na siya deal sa akoa. He said, Keith, we're having a revival at our church this weekend. Ingon siya nga naa may revival nga mahitabo karon nga semana. And he said, I dare you to come to my church on Friday night. Siya ako kang gihagit nga moadto ka kana nga gabi. So I made a deal with him. Nya nakig-deal pod ko sa iyaha. His name was Joey. Yang pangalan si Joey. So I said, Joey, if I come to your church, Ingon ko ako, Joey, kung moadto ko sa inyong simbahan, will you quit telling me all this stuff about Jesus every day at school?
Pwede ba ko nimo pwede man nimo hunungon na nga magsikag storya sa ako about kay Jesus sa eskwelahan. He said, I'll make a deal with you. We'll do that. And siya, sige, makigdeal ko, ako ng buhaton. Friday night came, Unya, niabot ang Biyernes, January the 24th of 1985. January 24, 1985. I was a 16-year-old boy. 16 pa akong edad. And one night, I began to get ready to go to a party at the beach. Unya, nag-andam na ko kay para moadto ko og party sa usa ka beach. But I knew that we would pass by his church. Pero nakabalo ko nga moagi mi sa ilahang simbahan. And I told my friend, we got to stop at, the name of the church was Otter Creek Church. We got to stop at that church. Ingon ko nga kinahanglan ta mohunong ani nga simbahan. I told Joey that I would come to his church. Unya na ko nga ako gina si Joey nga moadto ko sa imong simbahan. From the time we left my friend's house until we got to the church, Paglakaw na mo gikan sa balay sa akong higala, pag-abot na mo sa ilang simbahan. we were smoking a lot of marijuana. Unya daghang kay migi We were sigarilyo pa mi marijuana. drinking alcohol. Nag-inom-inom pa mi. And when I showed up at the church, I was drunk and high both. Unya pag-abot na ko dito sa simbahan, hay na ko, hubog na ko. I'll tell you this because I want to tell you how faithful God is to his calling Ako upon my life. nag-iistorya sa inyo hatong kay gusto na ko makabalo mo kung unsa ka matinud-ano ng Ginoo sa akong kinabuhi. I walked into the back of this little church. Unya niadto ko sa likod sa simbahan, The meeting was already taking place. nagsugod na ang ilahang panagtigom. I stood at the very back wall with my Unya friend. dito ko sa pinakalikod, kauban na akong amigo. I'd never seen a church like this. Wala ko nakakitag sama nga simbahan. I was used to going to mass. Kasanay ko nga mo simba sa misa. I was used to the priest giving a liturgy. Kabalo ko kanang ang pari magwali, magmisa. But I'd never seen people clapping their hands and raising their hands. Pero wala ko hakita nga ang mga tao nga magpalakpak sa ilang mga kamot, magpataas sa ilang mga kamot. I never saw drums in a church before. This was very different for me. Kani pinasahi gid sa ako And I was kind of fascinated. Unya murag nalingaw ko. But I had one goal to be in that church that night. Pero isa lang gid ang akong tinguha atong gabi una. I saw Joey Jacobs at the front of the church. Unya nakita na ako si Joey sa atubangan. And my plan was to wave at him and to walk out the door. Akong plano kay magkaway-kaway lang ko tas musibat na ko. He dared me to come to his church. Unya kay kaniadto na ko sa iyang simbahan. And I was there to wave to him and leave. Unya anaan ako, unya mulakaw. But I want you to hear this very carefully. Pero gusto na ko nga inyong madunggan. Something supernatural happened over the Na next ay few minutes. pinasahi nga nahitabo sa ako pipila ka minuto. Now listen, I was a 16-year-old teenager. 16 pa akong edad ato. The Bible says there's pleasure in sin for a season. Nagingon ang Biblia nga naay pleasure na ay kalipay pag nakay sala pero mubo lang ni siya nga higayon. I didn't know Jesus then, Wala ko nakaila kang Jesus ato nga higayon. but I love my sin. I'm being honest. Pero ganahan ko sa ako ang sala. There are many testimonies that I hear people at the bottom of the pit. Na ako'y mga testimony nga They're in bondage, they're naa under sila mga addiction, naagid sila sa gapos sa ilahang and mga they're reaching sala. out because they need help. Unya, naa sila dito kay para magpakitabang, magpakiluoy. Those are very real, powerful testimonies. Kato mga grabe ka, mga powerful gamhanan kay nga mga testimony. But I was 16 years old and felt like I was going to live forever. Pero ako 16 pa ko, feeling ako magkinabuhi pa ko forever. I was enjoying the pleasure of sin. I'm just being honest. Ganahan kaayo ko sa akong gibuhat nga sala sa tinuod lang. And the reason I share this is for this reason. Pero ako ning gi-share sa inyo sa usa ka katuyuan. The purpose of Jesus in your life this morning Ang katuyuan sa Ginoo sa inyong sa Ginoo sa inyong kinabuhi karong adlaw. is bigger than what you might feel or what you might think in your human Mas mind. dako pa sa unsa man inyong nabati ug unsa man inyong gihunahuna. And that night, as I stood in that church, I had my first experience with the presence of God. Unya katong gabi una mao to ang permero or sinugdanan sa akong pagsinati sa presensya sa Ginoo. As I leaned against the back wall of that little church, Unya katong dito nako sa likod something supernatural happened. na isa ka pinasahi nga nahitabo sa akong I became kinabuhi. completely 100% sober instantly. Kompleto ko nga murag natauhan ko pag-ayo. This was my first experience with the tangible presence of God. Permero na ko ni nga kasinatian diha sa hikap sa Ginoo. I knew how much dope I had smoked and how much I had drank. Kabalo ko kung unsa kadagan ang akong gigi. And I should have been high and drunk for hours. Whenever I became sober, it scared me. Pero katong higayon nga murag nahuwasan ko murag I remember- kinabuhi sa ako I remember like it was yesterday, putting my face in my hands like this Unya nabati na ako nga naging ana ko sa ako ang naong. and shaking my head because I knew that I should be drunk and high. Kay naana ako nagsige kog lingo-lingo kay ana ko dapat hubog pa ko. But I was 100% sober. Pero kato
nahuwasan gyud ko pag-ayo. And my friend told me this, Keith, I got to get out of here. Unya nagsige nagingon ako imong tara manglakaw na ta. The next thing I said it, but I couldn't believe I was saying it. Unya na ako'y mga gipang storya nga di ko makatuo nga akong gistorya. I said, go ahead, I'll get a ride to the party later. Unya nayon ko sa iyaha nga sige una na lang mosunod ra ko. I didn't understand it, but I knew that something supernatural Wala happened ko that day. nakasabot pero lahi gyud murag naagi nahitabo sa ako ang pinasahe. I sat in a metal chair on the back of the wall of that church. Na ako dito sa may likod gihapon sa simbahan. And as I sat there that night, God was changing my life completely. Unya sa akong naara ko dito sa likod giusab gyud sa Ginoo akong kinabuhi. A preacher got up and began to preach that night. Unya na ay nagwali ato nga gabiuna. And I remember thinking this to myself. Unya akong ginastoryahan akong kaugalingon. I can't believe that Joey, the boy that tells me about Jesus, Dili ko makatuo nga kato si Joey nga nagstorya sa ako about kang Jesus. told this preacher everything about my life. Nga daan ako nga anong gistorya niya tanang. I mean, it Bahis akong kinabuhi. literally felt like that he was talking to me only. There was 100 people there at least. Feeling na ako nga ako lang ginastorya sa nagwali sa kadaghan namo. It was like detailed stuff about my father, drugs, everything. He was speaking right to me. Gidetalye gid sa magwawali ang ako mahitungod sa akong papa at tibuok nga bahin para sa ako ah. The next thing that happens, I have no memory of. Unya wala ko'y mahinumduman sunod ato. Somehow I got from the back of the church Somehow muragikan ko sa likod. to the very front on this side, Unya naan ako diri sa atubangan. and I found myself on my back. Oh. I really didn't know what an altar call was then. Wa jog ko sa atong higayon wa ko kabalo kung unsa ng altar call. Now I know. I've watched Billy Graham. I preach myself. Kay kakaron kabalo na ko kay nagwali na pod ko kay ila ko ni Billy Graham. Nobody remembers nobody saw me walk up there. Walay nakakita sa ako nga niabot ko didto. I don't remember him saying, if you want Jesus. I don't remember any of that. Wa na ko'y nahinumduma nga nagingon sa ako nga kung kaila ka kang Jesus. I don't know if I was translated up there, Wala ko kabalo kung ni diretso lang ba ko dito sa tubangan. but somehow I find myself laying on my back. Pero akong nakita ang akong kaugalingon nga And nagnaan for ako over dito. 3 hours, my body begins to shake Unya violently. hurog lang ko. I have helped people come off of drugs and alcohol through the years. And I have watched their bodies detoxing and just shake Unya violently. makita na kung ako mag-detox gani sila nagakurog sila. It was like the Holy Ghost was detoxing me on the floor Pero that kato night. murag gi-detox gid ko sa balang espiritu. I tell people it was like a funnel from heaven was put into my heart. Murag ka nang naimbodo gikan sa langit nga ni abot sa ako ah. And the love of Jesus just began to penetrate me. Unya ang gugma sa Ginoo na ako lang yung nabati. I couldn't tell you exactly what was taking place that night. Dili na nako maingon sa inyo ang tibuok nga nahitabo atong gabi una. But I know this when I got off the floor. Pero akong nabantayan katong wala nako sa I was not loob. the same Keith Collins that went down on Dili the nako floor. pareho sa unang nga Keith Collins pagbangon nako. The Pastor Michael came to me Unya ni dool ang pastor sa ako ah. and he said, "Do you want to pray the sinner's prayer?" Ingon siya nga gusto ka magampo sa I'm like, "I don't even know what that pagampo para is, sa mga but kasal-" if I'm supposed to, I'll pray the prayer." Ingon siya nga ako kabaloon sana pero kung kinahanglan ko magampo ako nang iampo. But I know that Jesus did a surgery on my heart and in my Pero spirit on the kabalo ko floor. nga naagi gibuhat ang Ginoo sa ako didto sa atubangan diha sa salog. From that night forward, I've never been the same. Ug kato nga higayon di nabag-o na gyud ko. Almost 40 years ago. Sobra na 40 ka tuig. And I'm going to tell you something right now. O gusto na ko mustoryahan karong buntaga. The love of Jesus, the fire of God, Ang gugma sa Ginoo ang kalayo sa Ginoo. burns in my heart at 56 years old Nagakalayo sa akong kasing-kasing 56 na. more than ever Katuig. before. It was not about religion or praying a little prayer. Dili lang siya mahitungod sa relihiyon or sa mga pag-ampo lang. I have found that salvation is not a formula, Na akong nabaluan nga ang kaluwasan dili lang siya usa ka formula lang. but salvation is walking with Jesus. Apan ang kaluwasan mao ni imong paglakaw diha It's kang knowing His Jesus. love. Ang imong pagkabalo sa iyahang gugma. It's knowing His power. Ang imong pagkabalo sa iyahang gahom. It's daily living with Him Mao ni and ang through Him. Kada adlaw nga imong paglakaw diha kaniya. And I found that His purposes are alive in my heart this O nga morning. kung yung nabate nga ang mao ginayang katuyuan karong adlaw. Now listen, I've been blessed to do many things. Daghan kay mga butang na bless kaayo ko. As I said, I've been blessed to preach all over the world. Sa ako
gaingon sa inyo ha nga blessed kay ko nga nakawali ko sa mga I've been nagkalain-laing blessed. nasod. I've pastored 4 churches. Bulahan kay ko nga na ako'y ginapastoran nga upat ka simbahan. I planted a church and raised up a pastor to take the church. Unya na nagplano ko nga maghimog isa ka simbahan, mag-raise up na pod og I've pastor. directed ministry schools. And I thank the Lord for all of those experiences. Og nagpasalamat ko sa Ginoo ana nga mga kasinatian. But I want you to hear me very carefully. Apan gusto na ako inyo madunggan. If we are not careful, Kung dili ta mahimong magbantay, we can leave the place of our first love. And we can learn to do ministry. pwede ta nga makatuon og mga buluhaton. We can learn Christian behavior patterns. Pwede ta makatuon kung unsa ang And we can even deceive ourselves. Pero pwede po nato nga atong mailad atong mga kaugalingon. But there's something I believe the Lord wants to impart in you Pero right gusto now. na ko nga nagtuo ko nga naagi gusto ipaambit ang Ginoo sa inyong mga kasing-kasing. There is a glory that goes from one generation to the next generation to the next generation. Himaya nga gusto ihatag sa Ginoo sa isa ka henerasyon sa lain na usab nga henerasyon. The Bible speaks of going from glory to glory. Naghisgot ang Biblia mahitungod sa iyahang himaya after himaya. You see, my relationship with Jesus is not just a boring, dull thing. Ang ako ang pagigrelasyon sa Ginoo dili na siya ingon nga boring nga butang. I want to say this because my wife is not here. Ako ning iingon tungod kay akong asawa wala karon din. But if she were here, I would still say it. Pero kung naa siya ako gihapon ning iingon. I am more in love with my wife now than I was 38 years ago when I Mas married her. nahigugma ko sa akong kasawa. Mas labaw pa akong pagigugma sa akong asawa karon kaysa katong To me, she's nilabay. more beautiful today than she was when I married Mas her. nigwapa siya karon kaysa katong mga niagi nga mga katuigan. She's more precious and valuable today than she was when I married her. Mas bililon siya sa ako karon kaysa katong mga niagi nga mga katuigan. We've been together for many years. Dugay na kay minag-uban, pipila na ka mga tuig. We've been through many challenges and many battles. Daghan kay mig mga pagsulay, mga valley nga among nasinatian. We have fought demons together. Nakig-away mi sa demonyo kaming duha. We prayed for our children and our grandchildren together. Sabay mi nga nag-ampo sa mo mga anak ug sa mo mga apo. We've walked in faith for ministry when there was no money. We've learned to trust each other in the good times and the bad times. Nakatuon mi nga magsinabtanay sa maayong higayon o sa dili maayong nga higayon. So I want you to see this picture. O gusto na ko ni makita ninyo nga hulagway. The love that I had for my wife when I married her when I was 17 Ang ako ang gugma sa akong asawa katong 17 pa ko. it was love, Gugma to siya. but that love has matured over and over and over the years. Pero kato nga gugma nahimo siyang hamtong sa mga katuigan nga mga nilabay. The Apostle Paul in Ephesians compares a man and a woman with Christ and his church. Si Pablo nagakumpara siya ato nga basahon sa iyang gugma diha kang Kristo. And there's a reason for that. I want you to hear me. Naa siya'y rason nganong iya tong giingon. A walk with Jesus brings maturity in the area of true Ang love. imong gugma diha sa Ginoo maghatag na siya maturity og tinuod nga gugma. You see, I thank God for all the experiences that my wife have had. Nagpasalamat ko sa And I tanan have akong had. mga kasinatian kauban ng akong asawa. I thank God for all the experiences I've had with Jesus. Nagpasalamat ko sa akong mga experiences diha kang Ginoong Jesus. Eric and Casey and I were blessed to be in the Brownsville revival together. I've seen God move powerfully all over the world. Og nakita na mo ang gahom sa Ginoo sa tibuok kalibutan. I've seen hundreds of Muslims in West Africa run to the altar to accept Jesus. Nakita na mo ang mga Muslim nga sa nagkalain-lain nga lugar ni balik diha kang Ginoong And I Jesus. thank God for every one of those experiences. Og nagpasalamat ko sa Ginoo ato nga mga kasinatian. But I cannot live on what I felt yesterday. Pero dili ko dapat magkinabuhi kung sa akong nabati kagahapon. And I can't impart to the next generation Dili ko makapaambit sa sunod na pod nga of what henerasyon. God used to do and how He used to do it. Kung unsa man to mga butang nga iyan ang gihimo. I'm telling you, katong iyang gibuhat. there's a deep experience with Jesus here this morning. Na ay pinasahi og lalom kaayo nga kasinatian dinhi karong adlaw. That all of us can walk into. Nga pwede nato ang atong pagalakwan. I choose to protect my marriage vows. Ay akong ginapili nga akong proteksyonan ang akong kaminyoon karon. And because of that, my marriage gets stronger and stronger and stronger and stronger. Og tungod di ana mas nilambo pag yun, mas nalig-on pag yun ang akong kaminyoon. So strong that
while I'm in the Philippines on my anniversary date, Unya, strong kaayo nga sa adlaw sa anibersaryo na ako diri sa Pilipinas. our love is so strong. Ang among gugma lig-on kaayo. And we know that we'll be together very soon. O nagtuo mi nga magkita na pod mi. You see, there's a love that you can have for Jesus. Naay gugma nga pwede nimo mabatunan diha kang Ginoong Hesus. When Paul said, follow my example as I follow the example of Christ, Pagingon ni Pablo nga sunda ko sama sa akong pagsunod kang Kristo. then you can also say with Paul, Nga pwede po ka makaingon kay Pablo. what shall separate me from the love of Christ? Unsa may makapahimulag kanako sa akong gugma Shall diha kang principalities Kristo. or powers or anything separate me from his love? Nabay mga butang, mga gahom nga makapahimulag kanako sa iyang gugma. Nothing can separate me from the love of Jesus towards me. Walay maski unsa nga mga butang nga pwede mo palayo kanako sa akong gugma diha sa Ginoo. It's what fuels my life. Mao na ang gasolina sa akong kinabuhi. I don't need the approval of men. Dili na kinalan nga na ako'y approval sa mga tao. I don't need the acceptance of man. Dili na kailangan nga dawaton ko sa mga tao. The love of Jesus is enough. Ang gugma sa Ginoo tama na siya. And I want to tell you, there's a glory that touches each Og generation. nagtuo ko nga naagi himaya ang Ginoo nga muhikap sa nagkalain-lain nga generation. And those that are hungry to really know Jesus, Og katong mga gutom nga makabalugayo diha sa He Ginoo. makes Himself available to them. Ingon siya nga andam siya nga magpaila-ila diha kanila. Even as we study the history of great revivals, Sama sa atong pag-study sa mga great revivals. we find that God oftentimes begins with one person Na atong makit-an nga nagsugod lang Ginoo sa usa lang katao. or maybe a few people Or pipila lang ka mga tao. who get hungry to walk with Nga Jesus. naagi sila kauhaw, kagutom diha kang Ginoong Hesus. And when you begin to walk with Him in an intimate way, Og sa imong paglakaw diha kaniya, diha sa suod nga pamaagi. then you become desirous to see Him glorified in your city. Og mahimo nga kani siya mahimo ning tinguha nimo nga mahimo pong mahimaya ang Ginoo sa nagkalain-lain When you nga fall in syudad. love with Jesus, Kung nahigugma ka diha kang Ginoong Hesus. all that matters is more of Him Para sa imuha ang naay bili ang siya lang gyud. and Him being glorified in your Og generation. siya lang gyud nga mahimaya siya sa imuhang Why are we here? henerasyon. Why are we here this morning? Nganong naaman ta karong adlaw? This is so much more than a church service. So, more labaw pa ni siya nga simbahan lang, nagtigom lang I ta. want you to hear this. Gusto na ko nga madunggan ninyo. I don't stand here on my own strength. Wala lang ko nagbarog sa akong kaugalingon nga kusog. I don't stand here by my own experience. Dili lang ko nagbarog tungod sa ako ang kasinatian. I stand on the shoulders of those who were faithful through the generations. Nagtindog ko diri tungod kay sa mga matinud-anon nga mga henerasyon. I stand on the shoulders of those who really knew Jesus. Nagbarog ko para sa mga tao nga naninuod gyud sa Ginoo. I want to share something else about my testimony. Gusto na ako mag-share na pod mahitungod sa akong I was testimony. saved January of 1985. And in June of that year, Og katong June ato nga same lang nga tuig. I met the lady who would become my wife. Na ako na ila-ila ang usa ka babae nga nahimo na akong asawa. Her church was from West Virginia. Ang iyahang simbahan na sa West Virginia. My church was from Florida. Unya akong simbahan na sa Florida. And we went to a Christian youth camp in North Carolina. Unya nag-appeal mi og isa ka youth camp sa Carolina. That's how we met. Dito mi nagila-ila. So maybe you need to go to youth camp next year. And 38 years later, you can do what I'm doing. I met her, and then I knew that I was in love with her. Unya nakita na ko siya og nabati gyud ako nga na in love ko sa iyaha. And what I did was this. Og akong gibuhat mauni. I knew I had to go meet her parents in West Virginia. Kabalo ko nga mo. Ako yung ila-ilahon iyang pamilya. And I don't know if you know the United States, but West Virginia is a long way from O Florida. ako kabalo sa inyo ha, pero layo gid ng West Virginia. I didn't have a car, Wala ko'y sakyanan. so I had to make enough money to buy a plane ticket to fly to So where she was kinahanglan ko at. mag-ipon para makalupad ko dito nga lugar. And it took me 4 months to make that much money. When I got to her house, Pag-abot na ko sa ilang balay, I was a little scared to meet her parents. murag na ako'y gamay nga kahadlok nga akong maila-ila iyahang pamilya. I had heard about her mother. Na kadungog na ko mahitungod sa iyahang mama. Her mother was a very powerful woman of God. Ang iyahang mama gamahanan kaayo nga babay diha sa Ginoo. Had a very strong prophetic gift in her life. Lagi siya strong kaayo nga prophetic nga gift sa iyang kinabuhi. Would also move in the gift of word of knowledge. Pero naapod siya kanang gasa sa kanang word of knowledge. And when my wife was born, her mother was 48 years old. Sa pag-anak sa mama sa ako ang asawa,
And her father was 56, my age. Unya 56 na yang papa ato. So if you're over 50, I'll pray for you if you want kids this morning. But anyway, her parents were very experienced in the Lord. Ang iya mga gikinikanan na ano gi taas nga experience. Some of you Sa have Ginoo. heard of Lester Summerall, who was in Manila. Naay kakaila sa inyo They were Lester friends with Sumrall. Lester Summerall. Mga friends sila ni Lester Sumrall. So they had a very strong walk with God. So naagi sila ligon kay nga lakaw diha sa Ginoo. I began to hear about my mother-in-law's Unya naana ko'y mga butang nga nadunggan mahitungod sa akong mother. ministry before I ever met her. Mga ministries nga wala pa lang gani nako siya na met. So I was intimidated, scared to meet her. So ulaw kaayo ko nga ako siyang maila-ila. I was saved, but I'd only been saved about 7 months, a very short time. Moingon ko no siya nga pito pa lang ko kabulan sa Ginoo. So I got to their house that day, So niadto ko sa ilahang balay ato nga adlaw. and her mother walked out on the front porch. Unya ni gawas na iyahang mama. And listen to me very carefully. Paminaw mo sa ako I pag-ayo. stand on the shoulders of those that have gone before me. I stand on the shoulders of those that have gone to be with the Lord. She comes out on the front part of the house, through the front Unya porch. niadto siya sa atubangan sa balay. And here's what she did. Unya mao na iyang gibuhat. She pointed her finger at me Gitudlo ko niya. in love. Nay gugma. Tears coming down her face. Unya nay mga luha nga nigawas sa iyahang And she said, I know you. Insya kaila ko sa imuha. Said 3 years ago, the Lord brought you to me in a dream. Ingon siya nga tulo ka tuig ang nilabay na ay nakoy damgo And he para told sa me imo. you were coming to marry my daughter. Unya dili lang kay kabalo ko nga minyuan nimo. She said, I've been praying for you for 3 years and didn't even know your name. Insya nga nagampo ko sa imuha sulo sa tulo ka tuig wala gay ko nakaila pa sa But I imong know your pangalan. face from the dream. Pero kaila ko sa sa imuhang naong pinaagi And I sa know damgo. what God showed me. Ug nakabalo ko kung saan gipakita sa Ginoo. Now, my purpose for sharing that with you is this. Ang akong tuyo nga nung ako nang gi-share sa inyo ha. I don't stand by my own strength this Wala ko morning. nagtindog sa akong sarili nga kusog. I'm not here because I felt called to preach. Wala ko na adinhi tungod kay feeling na ako nga ako ang magwali. I've not done what I've done because there's anything good inside of Keith Collins. Wala gyud maayo gawas sa ako ang sa ako. But ang I can sarili. say with the Apostle Paul, Pero sama sa giingon ni Apostle Paul. I am what I am by the grace of God. Ako karon kung unsa ko karon tungod sa grasya sa Ginoo. I am what I am because others were faithful before me. Mao ako kung unsa ko karon tungod ni sa mga tao nga nakauna pa sa ako. I'm talking about the glory from one generation to the next generation to the next generation. Nagahisgot ko sa himaya sa Ginoo nga nagapanlihok sa isa ka henerasyon sa usa na usab ka henerasyon ug sa katong niagi pa nga henerasyon. The glory of God in my wife's mother's life, Ang himaya sa Ginoo nga naa sa inahan sa ako ang asawa. her walk with Jesus, Ang iyang lakaw diha sa Ginoo. Kay her Jesus. relationship with Jesus Ang Christ relasyon diha ka Ginoong Hesukristo. is the reason I'm in the Philippines this morning. Mao na ang rason ang katuyoan nga nung naa ako sa Pilipinas. You see, there's an impartation even in this room right now. Naay impartasyon or kanang murag gipaambit labaw na karong buntaga. There's a greater purpose for our gathering. Naay dako kaayo nga katuyuan sa atong panagtigom. The calling of God speaks loudly into this place right now. Ang tawag sa Ginoo naa karong adlaw. The reason that God even allowed me to do what I'm doing, Ang katuyuan nga nung gitagaan kog higayon nga akong ginabuhat ang unsa akong ginabuhat. because I'm connected to a faithful woman's life with God. Tungod ka ako konektado sa usa ka matinud-anon nga usa ka babae nga naa diha sa Dios. And I know that James says the effectual fervent prayer Og nagtuo ko nga nagingon dara sa Santiago nga ang pag-ampo dako kaayog kahimuan. of a righteous man Ang avails pag-ampo much. sa matarong dako kaayog kahimuan. My wife's parents brought me into their life. Ang mga ginikanan sa akong asawa mao gi nagadala sa ako And I'm going to talk to you about disciples making disciples for a O minute. gani nagahisgot sa imong pag-disciple, pagbuhat og maayo para sa uban. They brought me into their lives. They had a great church. Na ila kong gidala unya na sila'y maayo nga simbahan. But they didn't just teach me how to do church. Pero dili lang ko nila gitudluan sa maayo nga simbahan sa usang
maayo nga simbahan. They invited me into their walk with Jesus. Apan ila kong giimbata diha sa ilang lakaw kang Ginoong Hesus. My mother-in-law's been with the Lord for several years now. Ang ako ang mother-in-law naglakaw gid siya sa Ginoo pipala ka tuig na. I was Naa na honored. siya sa Ginoo. I was honored to preach her funeral. Unya honor kay to nako nga nagwali ko sa iyahang But when she was funeral. alive, I never saw her pray less than 4 or 5 hours a day. She invited me into her prayer life. Unya giimbita ko niya sa iyahang prayer life. I'm talking about the glory of God going from one generation to the next generation. Nagahisgot ko sa himaya sa Ginoo nga naglakaw sa lain na usab nga henerasyon. Pastor Arm, I remember that prayer room in her house. I remember walking in that prayer room where she had already been praying sometimes for an hour or Ako more. mahinumduman tong mga pagampo, mga worship nga pila ka oras. I remember the weight of glory touching this 16-year-old kid, really. Akong nabati ang kabugaton nga katong mo'y nihikap atong 16 years old. She nga taught bata. me how to walk with Jesus. Gitudluan ko niya unsa ang paglakaw diha kang Ginoong Hesus. She taught me more than how to preach. Gitudluan ko niya kanang labaw pa sa magwali. My father-in-law taught me more than just how to live the Christian life on the outside. Gitudluan ko nila kung unsang pagkinabuhi gyud nga Kristohano. They instilled their walk with God into me. Ilang gipaambit ang ilang kinabuhi sa akoa. This is how disciples make disciples. Ingani ang pagdisciple. I got saved when I was 16. Naluwas ko 16 pa ko katuig. I started pastoring when I was 19. Unya nagsugod na ko og pastor 19. I began to put the Bible to memory. Unya ako nang ginamemorya ang Bible. I began to study all those things you needed to do. Unya nag-study na ko pag-ayo kung sa But, dapat ako but that's not buhaton. why I was pastor when I was 19. Pero dili lang na hinungdan mo nga nagapastor na ko nga atong 19 The pa. reason is because a disciple made a disciple who I knew I had to make disciples. Ako tong gibuhat tungod kay nagtuo ko nga ang pag-disciple unya naa kay disciple pod mao na ang dapat buhaton. You see, we've made this thing too complicated. Atong nay mga butang nga atong ginahimo nga The komplikado Apostle siya. Paul said to put on Christ. Nagingon si Pablo nga atong ibutang si Kristo. You see, there is an open door to everyone in this room this Na morning. ay abli nga pultahan para sa matag usa kanato karon. I'm not asking you to follow me this morning. Wala na ko mo giawha nga inyo kong sundon I'm karong asking you to adlaw. follow me because I follow Jesus. Ako mong gihangyo nga inyo kong sundon tungod kay nagsunod usab ako kang Hesus. I'm telling you the same anointing and glory that's upon Eric Miller and Pastor Armin Andihog nga naa kay Sir Eric ug naa kay Pastor Arman. are alive in your hearts this morning. Alive buhi sa inyong kinabuhi karon. And what God's asking of you is this. Unya ang gihangyo lang sa Ginoo karon. Can I have your heart this morning? Naingon siya nga pwede ba nako maangkon ang imong kasing-kasing. It's that deep, but it's that simple. Ingana siya kade pero ingana pod siya kasimple lang. Psalm 119:20 says Psalm this. 119:20 nag-ingon. My soul is consumed with longing Ang ako ang kalag na nakonsum gid siya sa pagtinguha after your ordinances at all times. sa pagtinguha sa imuhang mga balaod sa tanang higayon. Isaiah 26:9 says this. Isaiah 26 nag-ingon. At night my soul longs for you. Sa gabi ang akong kalag nagatinguha kanimo. Indeed, my spirit within me seeks you diligently. Unya ang ako ang espiritu nagatinguha gyud diha kanimo. We could go on and on. Psalm 42:2. My soul thirsts for Ang God. ako ang kalag uhaw diha sa Ginoo. What are you hungry for this morning? Unsa man ang mga butangan uhaw. Your ka. generation is waiting to see Jesus in you. Ang imong henerasyon nagahulat sa mga butang nga pwede nimo mabuhat. The reason that Maranatha Church is here. Ang rason ng katuyuan ang naa ang Maranatha Church. The reason that Fire School of Ministry is here Ang rason nganong naa ang Fire School is to raise up radical lovers of Jesus. para mag-raise up og mga Who, as with Paul radical said in Philippians, by life or by death, kinabuhi man or kamatayon. we're going to serve Him. Kinahanglan nga mga lagad We're going to ta sa fulfill the iyaha. call of God upon our Kinahanglan atog lives. yung humanon ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. And the glory that resides in us Ug ang himaya nga nagpuyo diha sa atong sulod. will touch the next generation. Oo ni mo hikap na usab sa Listen. next nga generation. I want you to hear this. My passion is not preaching this morning. I'm called to preach. I understand that. Kabalo ko nga magwali ko, nasabtan na nako. But my passion is taking people by the hand Ang akong passion mao nga
kanang magunit sa tao. and allowing them to come into my own life and see me walk with Jesus. Unya ako silang ubanon sa akong lakaw diha kang Jesus. It's not enough to do it here. This is a form of discipleship. Kani siya porma lang ni siya sa pag-disciple. But true disciples are made in the prayer closet. Pero ang tinuod nga disciple mamugna na sila diha sa inyong prayer closet. True disciples are made by people who really know Jesus. Ang tinuod nga pag-disciple mao ni sila ang mga tao nga naagi kanang pag-ila diha sa Ginoo. Friend, we know we need revival. Kabalo ko nga nagkilalang taog revival. We know we need to see a great move of God. But it has to start in your heart this Pero morning. kinahanglan magsugod ni sa imong kasing-kasing I have to buntaga. maintain the fire of God in my own life. Kinahanglan ako i-maintain ang kalayo sa Ginoo sa akong kasing-kasing. In my marriage, I have to steward the love that my wife and I O have. nga sa akong kaminyon, kinahanglan ako nga mahimo kong maayo nga piniyalan sa akong gugma sa akong asawa. In Revelation, John the Apostle writes this. Diha sa Revelation, nag-ingon si Pablo, As Jesus speaks to the church of Ephesus, sama sa pagstorya niya sa mga taga-Ephesus. he said they had done many great things. Buhat siya mga maayong butang. They resisted false apostles and Ilang false gipang teaching. resist, gipahinginlan nila ang mga nagtudlo og dili maayo. If you looked at them from the outside, they looked like a great church. Kung imo silang tan-awon, murag nindot kayo lang simbahan. But Jesus said, I have this one thing against you. Pero naingon ang Ginoo nga na ako'y isa ka butang nga wala ko nalipay sa imuha. You've left your first love. Imong nalimtan ang imong unang gugma. You've walked away from intimacy. You see, the glory of God comes through people who are intimate with Jesus. Ang himaya sa Ginoo mo abot siya sa mga tao nga naagi suod nga relasyon diha kang Jesus. You can be gifted and even have the ability to influence people preaching. You can have an anointing upon your life, and we've seen this throughout history. Pwede nga naamoy mga anointing. Makita na nato sa history. And people might even get saved while you're preaching under the anointing. Pwede po nga magwali ka unya na anay maluwas tungod sa imong pagwali. But there's something different about the glory. Pero naagi pinasahi diha sa himaya There's sa something Ginoo. different about the holiness and the weight of the presence of the Naay Lord. pinasahi sa kining glory sa Ginoo. Friend, we live in a generation, people need to experience the glory of God. Naata sa isa ka henerasyon nga nagkinahanglan gyud matag usa ka nato og himaya sa Ginoo. But it only comes to a people that steward their walk with the Lord. Pero moabot lang ni siya sa mga maayo gid nga pinayalan or ikaw maayo ka nga steward sa imong gugma diha sa Ginoo. I believe in here this morning, the Lord is stirring many hearts, and He's given you an opportunity Og tagaan kaniya og oportunidad to reveal His glory into your nga generation, imong ipadayag ang iyang himaya. to continue the purposes of Jesus in your Nga generation. imong ipadayon ang mga katuyuan sa Ginoo ni Jesus. If the Lord tarries His coming, O kung madugay pa man ang Ginoo sa iyang pag-abot, I might be here 25, 35 more years, maybe longer if I'm really blessed. or basig mas dugay pa kung mas blessed pa gyud ko. But it would be a tragic thing Pero dako kay nga trahedya. if there was only a memory of me being here, Kung ang akong pag-ani memorya na lang. but as a result of me here, nothing happens but a memory of just me being Nga here. wala ginahitabo sa akong pag-anhi, murag memory na lang ani anhi ko. I've watched Eric and Casey Miller over the years. Nakita na ako si Eric ug si Casey sa pila na ka mga katuigan. It's not about Eric, it's not about Dili Casey. about ni kay Eric, dili na about kay Casey. I've not seen them build their own name or their own kingdom. It's about disciples who've made disciples who've made disciples. Hitungod kini sa disciple nga naapog kay gina-disciple pod. If the Lord were to call them home today, Kung kwaon na sila sa Ginoo, their legacy would not be how good they preach and how good they taught and all those kind of ang ilang things. ikabilin dili tong unsa sila kamaayo nga nagwali. But their legacy would be in the lives that have become disciples who are now making disciples. Apan ang ilang dako kay nga ikabilin mao nga naka-disciple sila og daghan. You see, friend, I don't want to be known as a good preacher. Dili lang ko gusto mahimo kung inirain nila nga maayo magwali. There's a lot of good preachers who don't know Jesus. Daghan kaayong kabalo magwali pero way relasyon But kay Jesus. it takes a lover of Jesus to make disciples who make disciples. Nagkinahanglan gyud isa ka tawo nga mahigugmaon kang Jesus para mag-disciple sila og lain. My wife's mother and father loved me enough Ang ginikanan sa akong asawa, higugma gyud ko nila pag-ayo. to walk me into their walk with Ay lagi kong Jesus. gigayahan sa akong lakaw diha sa Ginoo. And the glory that was real in their lives Unya katong himaya nga tinuod sa ilang kinabuhi. has been real in my life for over Nahimo 38 kong years. tinuod sa akong kinabuhi sobra na 30 ka tuig. This morning there's an impartation that the Karong Lord wants to adlaw do. na ay gusto ipaambit nga impartasyon ang Ginoo sa inyo ha. Those of you that
feel the Lord burning in your heart right Bot now. pasabot kung nabati gyud ninyo ang gakalayo nga gugma diha sa Ginoo. I believe God wants to make that so real. Naggusto sa Ginoo nga mahimo ning tinuod Some of you have kaayo. dreams, you have visions, and they're from the Lord. Ganay mga vision, mga pananaon gagikan sa Ginoo. And maybe you wonder how in the world could that ever happen? Siguro ano pa ka kung unsaon ay pagkahitabo. Friend, God has the supply. Pero ang Ginoo aduna gid siya supply. God has the ability. Naay abilidad ang Ginoo. And listen, there are years and years of experience of walking with Jesus in this room right now. Naay years after years, katuigan after katuigan ang pagpabuhat sa Ginoo. And I believe God wants to instill something special into your life Og right now. nagtuo ko nga gusto na ipaambit sa Ginoo sa imong kasing-kasing karong I adlaw. want you to stand with me if you would Gusto na this ko nga morning. manindog mo. Thank you, Jesus. Just bow your heads before the Lord. Atong iduko ang atong mga ulo karong Begin to ask the Lord to speak to your heart. tuguti nga makigstorya ang Ginoo sa imong kasing-kasing. We're going to pray for people in here this morning. Magampo mig para sa inyo ha karon. It's not about Keith Collins or Pastor Armin or Eric Miller laying hands on you. Dili ni mahitungod sa paglay hands ni Pastor Arman, ni Eric or ako karon. We all know that we don't stand here on our own strength. Nagtuo ta nga wala ta karon nagbarog pinaagi sa atong kaugalingon lang nga kusog. It's about the glory of God that touched generations before us. Mao ni ang pinaagi ni sa himaya sa Ginoo nga mo'y motandog. And that glory is alive and speaking in this generation. Unya kani nga himaya alive buhi og makigstorya pod karon sa atoa. It's about disciples of Jesus who have been faithful throughout the years. Mahitungod kini sa mga disciples sa Ginoo nga nagmatinud-anon sa pipila na ka mga katuigan. Revelation says they overcame him by the blood of the Lamb Mga pagpadayag nga gikan sa and by the word of their testimony. agi sa mga testimony. And they did not even love their lives unto O death. wala sila nahigugma sa ilang mga kinabuhi. Men and women throughout the generations Mga mabae ug lalaki nga pila na kaniagi nga mga henerasyon. that were willing to go when it wasn't easy to go. Nga andam sila mo lakaw sa mga lugar nga daghan ang dili gusto mo adto. Young people that were willing to answer the call. Mga batan-on nga andam nga mo dawat sa tawag sa Ginoo. They would say, Lord, my life for your glory. Nga moingon sila Ginoo gusto nako ang imong himaya. They would look at eternity and realize, I got one life to live for Nga Jesus. magtuo sila nga na ako isa lang ka kinabuhi nga ako ikinabuhi. And whatever it kang takes, Jesus. O kung unsa man. wherever you nga send me, mahitabo, Lord. Kung asa man ko nimo ipadala. However you want to use me, Jesus. Maski unsa pa maagi nga imo kong gamiton Ginoo. It's my life for your glory. Aka ni akong kinabuhi para sa imong himaya. Now I'm going to invite people to come this morning. Gusto ko mag-imbita og mga tao karong buntaga. But I want you to hear me very carefully. Pero gusto na ko maminaw mo. It's not just about us feeling the fire of God. Dili lang ni nga para mapuno mo sa kalayo sa Ginoo. We need His fire every day. Yes, nagkinalanta sa kay kalayo sa Ginoo kada adlaw. But there's a deeper purpose than just feeling something this morning. Pero naapag mas labaw nga katuyuan nga nabati ninyo karon. God's asking this question to everyone in this room. Nagapangutana ang Ginoo sa usa ka pangutana karon. Are you willing to steward my glory in your Willing generation? ba ka nga mahimong maayong pinayalan sa himaya sa Ginoo? Are you willing to become a disciple who makes disciples? Willing ba ka nga mahimo kang disciple o mahimong mag-disciple sa uban? Are you willing to go where Jesus says to go? Willing ba ka andam ba ka moadto sa lugar kung asa ka ignan nga moadto? That's what changes cities and nations, Mao friend. nay makapausab sa mga syudad ug sa mga lugar. We don't know who's in this room this morning, Kabaluta kinsay naa karon din. but Jesus knows who you are. Og nakabalo ang Ginoo kung kinsa He ka. sees every individual. This is not just a call for everybody. Nakaila ang Ginoo matag usa ka nato dili lang ang kinatibuk-an. This is a call to the individual heart. Apan kini usa ka tawag sa matag usa ka nato, matag usa ka kasing-kasing. This is a call from Jesus. Usa ni siya katawag gikan kang Jesus. When he talked to those fishermen, those men that day, and he said, come and follow me. Katong nakigstorya si Jesus sa mga mangingisda, naingon siya sa ilaha, They- sunod ka nako. They dropped their nets and began to follow Jesus. Gibutang ang ilahang mga net og nisunod sila kang Jesus. The call this morning is, will you follow Jesus? Ang tawag karon mao nga musunod ba ka kay Jesus? Will you surrender your dreams and your visions and give them to him? Imo bang isurrender ang imong mga pangandoy og ihatag kaniya? Will you live a life that gives Jesus glory? Makinabuhi ba ka nga naihimaya diha Will you sa go ilaha? where Jesus says to go? Mulakaw ba ka sa lugar kung asa ka ipaadto sa Ginoo? If you'll do that, friend, it's about his glory, not your gifting. Kung imo nang buhaton, mulakaw ka nga
pinaagi sa iyang himaya og dili pinaagi sa imong gasa. And before we begin to pray, I want to say one more thing. Og before pa ta mo ampuan, gusto nako niingon. God is faithful to His own glory in every generation. Matinud-ano ng Ginoo sa iyang himaya sa tanang henerasyon. He will have a people Gusto siyang mga tao who will accomplish His purposes. nga mulakaw diha In sa Davao City, katuyuan. Sa Davao City, in the Philippines, diri sa Pilipinas, my nation of America. akong nasod sa Amerika. Next month, Eric and I will be in Italy, in Europe. Next month, mga tumi ni Eric sa God has a Europe, people all around the world Naay mga tao sa nagkalain-lain nga nasod that will hear His call nga makadungog sa iyang tawag. and that will carry His glory into the Nga next mudala sa generation. iyang himaya sa lain na usab nga henerasyon. Lift your hands and surrender this morning. Atong ipataas ang atong mga kamot og mo surrender ta kaniya. I want to pray over you, then we're going to lay hands on people. So may mag-ampo og maglayhan sa inyo. Father, in the name of Jesus, we humble ourselves to you today. We ask, God, that your anointing, that your glory would rest upon every life in here. Take us deeper into your purposes today, Lord. Lord, arrest our hearts for your eternal glory. Father, we lift up this city, we lift up this nation, Lord. Father, we ask that you would send your glory, that fire would fall from heaven, that true revival would burn in our hearts, and that because of this gathering today, that none of us would ever be the same again. Take us deeper now, Jesus. Take us deeper, Lord. And Father, have your way in all of our hearts. We pray this in Jesus' name.